Yo bang hamo. Ini lal mic kini masala wara. Hello Prolog, welcome back to my YouTube channel. So Prolog untuk new IP ucap kini gi kliang siar mo yang perang chicken Gizard. So chow peng chat di peng kau cuai ki tu ki snack ki pa mana mu kau bahagi. Tu kau no. Nah. Ta ada peng kau piece ki kian ada ulah kit ki mo yo bang hobam. Mana kemai le bang ra tadi rap kian bang bom. Ini chicken Gizard, ini kliang tak miat bamo por. Klain lagi. Dia piyo ini pun klain lagi. Ta sedang chat ketu. Ta tun peniang tun gini piat chat ada rap soma. Yo bang ha. So gini ingredients ye piyo ini tun cuai ini dok darap sopiat tun ni chat darap high flame mo smart smart piang ha smart mix ke tun no ikini ingredients mo ye piyo ini to lal mic ini masala ini yang ada tu kian cermit bla butuh liur long ya sih murid tun murid rap bi ada tu chat ini rap selama rap piang hai kin maki mix paki yo mix ke so perlu ye piyo ini da the tu ke chat ke be mo churup tun dimiat na king ki dimiat na hatok ba adop ke to ni ye piyo ni jing boil ni lang klan chutney na salad ke ni ja. Hello Prolog, welcome back to my channel. So Prolog untuk yo piyo king bam janga ni chicken Gizard ong iki ni jong penar ta ong iki gini kliang siar ta gini di boil ta chana salad ke la sedang dem ni gini guys. So Prolog ignore the background to em sa wai hetai te dau ke klam nge mi te boy jong ke ngebang so perlu pilih comments ada jawab bang pergi di kliang siar per comments tay ba chong tay crazy story sa vai adam cook juicy banget, juicy banget.
Juicy ba guys, very juicy. Right. So prolog bam to the loot subscribe penonton no ka video ini. So if you are new to my channel, subscribe and support and share. So see you, bye bye, take care and good night guys.